Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Imam eto želju, pošto i sam bio neuk po tom pitanju, nisam ni danas neki profesionalac, ali ovo otprilike znam sastaviti i ormarice, pelari, stelaže i tako da neke osnovne stvari za kuću, da prođemo od do, pa i da bude koristi onima koji budu ovo gledali da mogu isto tako napraviti, izraditi ili eventualno malo drugačije uz neke korekcije i slično. Uglavnom što se tiče ovog ormara, ja ću vam ubaciti sliku dimenzija koje su po meni jedne od najgorih u ovom svom procesu, da se sve to kako treba izračuna, da ne bude da fali i da je viška, jer ovdje se radi o milimetrima. Ova iverca je 1,8 ili 18 mm, 1,8 cm. Mislim da je samo greška na slici u lesomalu, nemojte pratiti, to ćemo ponovo izmjeriti. Lesomal je ona ploča nazad leđa. Mislim da je lesomal sa slike dimenzija ovo i ovo je trebalo biti da prekrije čitav ormar. Kad sam vidio kuđe mi je veliki lesomal. Šaljeno vidio 796, a ovo je tačno. Znači greška je bila u ovoj dimenziji 196. Ja, vidite, napisano 196, to je trebalo biti centimetrima 1,96, što je bilo tačno. A u milimetrima trebalo biti 1000, pretpostavljam 996, ili tako? Ako je ovo, znači otprilike 2 metra, provjerit ćemo to. Uglavnom, mislim da je ta jedina mjera netačna. Ovo za sad sve što sam uradio je tačno. Ima više vrsta rafanja, tako reći, ili spajanja iverice, zavisi ko šta koristi, kako ko hoće, šta je za koga ispravno. Čuo sam da neki ljudi rade čak da i lijepe. Druga opcija ću standardno šarafima koji su malo duži, ivar, vijak, ovaj i duži od ovog. Opcija kojom ja radim i za koju mislim da je najjača je, ne znam iskreno kako se zove ovo. Ovo je taj šaraf, on je malo deblji, on nema svoj špic, on je na imbus 7x50, čekaj nešto tako. Ima i malo i deblji pa da sam zafrkao, na primjer ovo je deblji. Mislim da ovaj tanji. On nema svog špica, već mu rupu pravim sa borerom. Ja sad ću vam to pokazati i na licu mjesta. Što tiče ormara, ovaj dio konstrukcija, ova glavna je spojena. Ja sam to sve sam uradio. Pomagali smo malo Zara i Ranja. Evo pogledajte sad nastavku timelapse kako je to izgledalo. Nešto sam to uspio snimiti kad sam sastavljao za one koji budu htjeli da rade i prave isto oko sve, proći me radi njih još jednom kroz čitav ormar poslije s kamerom, ali evo sad za one koji gledaju čisto onako iz neke razonode da pokažemo. Eto šta ja znam, ovdje je bitno držati
ovu usilicu uspravno, da ne bi izborovali u stranu, da vam ne bi zašao borar ovamo, isto tako poslije šaraf. Znači baš morate voditi računa da to bude neka sredina. Ako vam je teško odrediti tu sredinu osjećajem nekim, onda uzmete metar pa izmjerite 1,8 ovamo i povučete liniju i onda između te dvije linije idete sredinu. Ja otprilike se vodim nekim osjećajem i malo kad pogriješim, desi se normalno, ali pratim, evo sad ćete vidjeti, evo idemo mislim normalno. Malo mi ovakva pred kraj, izlizale su iz garantove četkice, pa mi ne fata dobro. Isto tako i ovdje, na drugu stranu. Evo, napravio sam problem, nek sam, baš gledam, rekao kako mi je išla kuhra ovdje. Evo ga, taman sam se pohvalio, evo ga, evo to je taj problem, ništa vadam. Pošto je ovo latica, ovdje nisam toliko ni vodio brige o tome, šta je bilo? Nisam vodio brige jer ovo se ništa od ovog neće vidjeti, tako da slobodno može se napraviti ta greškica. A da je sad tipa nešto što će biti izraženo, vidljivo, onda treba malo se uozbiljiti. Evo, ovako sad to izgledalo da ispravimo. Zna se desiti problem kad ako bušite oba dvije rupe istovremeno, da prethodna rupa se pomjeri i onda poslije ne može šaraf da uđe u tu rupu. Tako da nije zgoreg ukoliko vam nije 100% fiksirano, čvršćeno, da zabušite prvo taj šaraf koji ste radili. Tako, sad ćemo nek zavrnuti malo. To je to. Malo sam lakše išao da opet ne bi. I onda sa sigurnošću možete izbušiti drugu rupu. Evo da vidimo. Moramo sad paziti da nam je uspravno. Eto ga. Sekunda. Ja i Zarija smo isto ovo neki dan šarafali, pošto ovo ima već mjesec dana kako stoji ovdje, može i jače, ima i jače sigurno, ima 2 mjeseca. I ono, pomalo sam to nekad radio kada imam vremena i evo odlučio sam danas ako mogu da završim ili makar ovo nešto od ovog da snimimo šiće izrade pa ćemo ubaciti na kraj kako izgleda. Ali hoću reći, evo sa Zarijom smo šarafali, ovo ja i ona, ove sve latice. I nije se nigdje desilo, evo baš sad kad snimam ovo ovdje, ali nema veze, kažem, taman neki se desilo, da se treba otvoriti bolje računati. Vidite kako ovaj šaraf stigne, a sad bi okrenuo laticu. Eto. Eto ga. Znači to je ok, evo ovdje smo napravili tu grešku. I ovo je ok. I ovo je jedna latica. I ovo je sad jako stabilno. Nema da se miče, da je iver viljcima, šarafima za šarafljeno. Ovo sad ne bilo stabilno dok se ne bi stavio lesomali iza. Lesomal je isto spreman, ovaj lesomal je tačan. Ja ću ići samo tamo s one strane, losovi ću pokazati. Znači, on će ići s ove ovamo strane. I on se pokuje, pohefta kako ko želi i voli. To je to, latica bude gotova. Ostane još
opet ovo način na koji neko radi, neko ne radi. Ovo je lice latice koje će se zašarafiti s unutrašnje strane da ne bi s ove strane bio vidljiv šaraf. I prekrit će s ove šupline s desna i s lijeva, pošto mora se ostaviti prostora za vodilicu koju ćemo isto snimiti kako ćemo postaviti. Eto ga. Sad druga stvar, vrata. Isto tako imaju da se ove rupe urade u peru ili nekoj rezonci gdje ne znam koji još imaju. Uglavnom gdje imaju da se reže otprilike, imaju da se ove rupe buši, čini mi se da je pola ili marka da se izbuši jedna rupa i svakako preporučujem koliko nemate onu stolnu mašinu da se ovo, jer kući ovo raditi je teško. I onda ostane samo da kupite baglamu, pošto ja već imam ti baglama od ranije. Nju ćemo zašarafiti s ovim malim koji ne može proći. To je ovaj šarafčić mali. I otprilike gledajte da je ravno, poslije će se to još malo tamo poravnati. To. Te neke sitnice, kažem, milimetarske slacije mogu se poslije štimati na samoj baglami. Dalje što se tiče latica, uzeo sam ove sa ublaživačem, malo su skuplje, imate i one standardne, tako reći bijele s ličkićima, one su jeftinije, duplo jeftinije, oko 4,5 marke zasi gdje nađete, a ove su od 9-10 maraka, možda negdje se nađe jeftinije, ali prilike to je ta cijena. Puknete lacac, tako izrazim, zaustavi taj udarac, inače se ono lupanje već fino zatvori se lagano. Bolje čuvaju lacu kad je zatvorena, teže može ono da viri, da je malo otvorena, ono kad dođe pred kraj, onaj maltene samo uvuče do kraja. Tako da definitivno se isplati ovo uzeti, 10 maraka dođe ova dva dijela. Ovdje je jezičak, on se prema dole povuče i ovaj dio ide u laticu, odnosno na šarafi, a ovaj drugi dio ide na ormar. Tako se inače i vade latice, ukoliko ih je čistio, pricnete ovo sa strana, izvučete laticu napolje. Sad ćemo to pokazati kako izgleda. Dvije latice sam uradio, nisam nešto zadovoljan, iskren da budem nešto ovo nisam s ovim mehanizmom ne radio, pa sam se malo patio i napatio i opet nije kako treba, ali funkcioniše. I zafrkao sam se, ja sam mislio da mi je laca kraća, uzeo sam ove 30, u stvari mi je duža laca, pa ne može se sva laca izvući sad, morao bi mijenjati, uzeti ove duže, ali ja nešto skontam dovoljno ovo da se izvuče, da se može opet to dalje izvaš što treba, da ne mijenjam. I to je onaj sad mehanizam što ona se sad sama, kad se lupi, ona završi ovo sama na kraju, evo ovaj dio, eto. I može se, evo ne znam kojom snagom sad, da udarite, baš ću sad jako. Neće lupiti. Reću vam visine na koje sam ja šarafe stavljao, da vi ne morate se patiti ovako kako ja, ako vam se sviđa ovaj način kako je kod mene ispalo. Ako sad ja uzmem ovu laticu, mislim ovo vam sad džabe pokazujem kad ću vam reći mjere, ali eto, da vidite kako sam ja skonto, možda vi nešto pametnije skontate. Kad skontam nešto nisam ni radio latice, jesam radio police, nisam radio latice. Ovim mjerim, samo malo. Evo ga, znači ovo će biti druga latica. Vidite sad koliko ova treća mora biti, s tim da i ovdje trebamo staviti nešto malo. Evo stavit ćemo neki 2 eksera. Ovu razliku. I evo ga sad, znači ovo je visina. Možda ovo može i matematika, ali sad vam kažem, ja nisam neki matematičar i to sabiranje, oduzimanje, računanje. Meni ide, znači 18, onda ćemo na 19. Na podlog ovi nisu sastavljeni, onda lakše ocrtati, samo povući liniju, pružiti jedne do druge i lakše zašarafiti, postaviti ove negoli ovako kad je spojen i kad je uzak prostor. Pa zato moram odmah sad mjerim ovu 4,5 i dodajem na ovu, da vidim ovu gornju liniju, 18, 4,5, to je 22,5. Isto tako je ovo. Vidite kako je teško. Sve jednako ide isto. Ma da kažem, opet ću dati mjere.
volio bi evo da gledam ovaj video ja od nekog koji sam mislio da sklapam ormar, pa da imam ovako isto ono ko dobijete iz diska, pa vam ocrtano gdje ćete izbušiti rupu, gdje ćete zašrafiti, dosta lakše. I ovo će biti nešto tipa toga. Evo sad ću vam reći, lupam od ozdo od poda na visinu od 6, pa na visinu od 12, pa na visinu od 15. Uzmite metar i samo potačkate i tu zašrafate ove vodilice i ne morate se zezati, patit koja. Mislim, vjerujem da ovi momci, ljudi što rade ovaj posao, da njima ovo šega, ali džabe kad niste u nekom poslu, ne snalazite se najbolje. Ja sad moram pratiti gdje ide, kako ovo izmjeriti, kako ovo postaviti na sredinu. Tu mi je bio jedan belaj, pa sam onda skonto. Idem ovako, popolovim ovo, pošto je 15, idem 5 i 10 obilježim. Isto tako i ovamo. Povući liniju. Tako i da dobijem sad, kad ovo stavim da je to, znači, i gore i dole jednako. Način na koji obilježim rupe za ovu što će ovdje biti je da okrenem ovu što ide ovamo. Znači ovdje je zeleno, stavim ovamo i kontra izvlačenje. Ja vjerujem da ovo nije način na koji se to radi, ali ja sam tako skonto da sebi olakšam i obilježim ovdje ove dvije rupe prve. I sad onda okrenem naopako, tako reći, odnosno pravilno, i potrefim se ove prave rupe gdje trebaju biti. I niz zašarafam ovamo, isto provjerim da je ovo u nekoj ravni. Opet možda svaki slučaj provjeriti. 6,5, 6. To je to. Provjerit ćemo i ovo ovamo, ovdje je 5, ovdje je 5. Izvaditi ovaj dio ovdje na ovu kočnicu i zašarafiti još jedan ovaj šaraf ovdje koji je bio prekriven. Isto tako na drugu stranu. Ne znam više šta sam uradio, šta sam snimio. Nije mi ovo kako treba, nemojte se ugledavati na mene. Ja ću ovo završiti kako ispane, a nije nešto ispalo kako sam zamislio. Da biti bolje i drugi put ako bude, kad bude malo više iskustva. A i sad ja kažem, bit će funkcionalno. I neće niko nikad to primijetiti da nije ovako, ali evo primijećite, odnosno pokazat ću vama koji ste sad tu i koji gledate, da je to ovako kako je. Znači uradio sam 3 latice, evo sad idem 4. Ponovit ću proceduru jer evo ne znam jesam li snimio, pa ako budem izbacit ću, odnosno ostavit ću koji dio bude bolji ili ću eventualno samo ubrzati. Opet ocrtajemo između 5 i 10, odnosno 5 i 10. Isto tako odmačujem na ovoj strani da ide to malo brže. Ovo mi je, imam još 2 latice u stvari. Definitivno sad bi ovo radio dok nije sklopljeno na podu i dosta lakše bi bilo, ali evo bože moj, drugi put ako bude kakvog ormara, opet da se pravi. Malo ću drugačije, kako nađem vremena tako malo i radim usput sebi za animacije, jer ovo zaista volim raditi i nije mi mrsko i kad pogriješim da radim po 3-4 puta ponovo, ujedno uči, a i provodim korisno vrijeme. I normalno imat ću na kraju ormar koji će mi izaći jeftinije, par stoja će ostati u novčaniku. Bit je da ovo nalegne između ovih linija i ove ovdje prve 2 rupice, evo ovu jedno, evo druga, može i ova svejedno. I sad kad preokrenete ovo po pravu treba biti evo ovako, ovo je ispravno. Znači ona se izvlači tako, ovo ide do kraja i evo tačno sve ove oznake potrefe ovdje. 6 ovako, po 6 moglo bi se i tako ocrtati ove linije, da ne radi se dupli posao kao što sam ja radio, ali bil hajr, tako sam započeo. Znači 6,25. Da ide ovaj šaraf, kad se počne šarafa da bude u sredini, jer ako nije onda povuče pred kraj u desno ili u lijevo. Provjerit ćemo opet, znači 6,2. Ovdje moram sad, ima da se omal 6,2, da vas ne zbuni, znači negdje nema, 6,2. I to je to. Ovamo bi trebalo na ovoj strani biti 5 dole, 5 gore, tako je. Tako obilježimo ovo ovdje. A ovo je 7, idemo na 8. Znači ovo je 4,5. To sad dodajemo ovdje. Evo ga, ovdje je 12,5. 12,5. Isto ovamo ćemo 12,5. 12,5. Ova ručica, evo je, povuče se tako, inače skidate latice ako ne znate. I skine se. Isto tako i na ovoj strani. Evo je ovdje. To je to.
Ovo ide znači do kraja, ovaj dio, ne ovaj, već ovaj. Vidio se, ovaj. Ide do kraja. Ovako, ovo s jedne strane. I onda isto tako i sa druge strane treba škrocne malo. Ako i ne škrocne, sam gurajte do kraja pa će škrocnuti. Eto ga. Aha. To je to, mačko. Sam zafrkao ovu dole prvu što sam je ovako nisko stavio. Evo nas u nastavku. Latice sam završio, iako sam ih spušerio. Odnosno nisam ni završio, sad ugleda da trebam postaviti one pohretati ona donja. Svakako ovdje ne može ništa teško. Nisam ih baš najbolje rasporedio, ali neće se to vidjeti kad se uradi ova lica. Ali eto, moglo je se ljepše poredati. Nakon što sam evo završio latice, iako nisam zadovoljan kako se ispalo, već sam to rekao, samim ovim pokretima, nije mi to nekako ko polovio, ali kontam da nije zbog podloge, ne mogu nikako uštimat, pa ću sad postaviti ove nogice što sam uzeo, mada ne znam kako ću to izvesti, zašto sam sam. Evo pokušat ću ovako nagijet, pa s jedne strane pa s druge. Sad sljedeće što ću uraditi je da stavim leđa, će ga ovamo sad ova lesomal 100% otprilike ispraviti ako je negdje malo se najbolje. Sad ću da odredim ruke za ručke, koje ćemo postaviti ovdje ovdje, retro ručkice. Jer od milimetar ćemo da napraviti razliku u konačnici kad se sve poredaju. Eto ga, dvije rukice su izbušene. Ja mislim da je stvarno red da se više završi ovaj ormar. Nešto se oteglo. Ovdje sam imao jedan kiks. Zaboravio mjeriti od rupe do rupe. Ja sam mjerio ukupnu u širinu. Nisam mjerio od sredine rupe do sredine rupe i našao mi se taj cenat koji je bio problem. Tako da sam ove prekrio rupice i uzeo sam nove ručke. Ove ću ako Bog da nekad iskoristiti na nešto drugo. Sečka. Gdje nam je još jedan šračić? Eto. Eto. Hoš ti sad? Hajde ti sad. Hajde. Dobre. Završio sam latice, odnosno ove ručke za latice.
i ovu kako natakario. Loše su mi baglame, malo su ušinute i ovo sam učvrstio. Ovdje sam dva malo veća šarafa stavio. Ostavio sam ovu policu gornju. I eto, ostalo mi je još da zabušim, da šarafim ovdje ove klinčiće za police i ovo ovdje vrata i ručke na tim vrata. I ne bil se hajrom više završio ovaj ormar. Zabušio sam i ove, kako sam profesionalno zovu, ne znam, žač polica. Oho, šta je ovo, šta je ovo? Napeto. Eto. Uz malo truda, Ađo je to nabio, sad je to čvoka, znači ko da je za šaraf. Mašala, mašala. I evo ga napokon, gotovo. Iako nije nešto u balansu, ali eto, ovdje mi neće da se zatvori do kraja, vjerovatno nešto zbog baglama ili ove ublaživače što sam stavio ne funkcionišu, moraš to može zamijeniti. Neće da se do kraja zatvori ono, vraća se. I ovdje mi još fali ova šipka, sad je trebam staviti tu unutra, ova funkcioniši. Vidite. To tako. Eto, a ili završen ormar, odsjekao sam i ovu, evo ostalo mi još možda za pa sigurno 2, ako ne i 3 ormara, tako da ako imam mušterija da im napravim povoljno, nek se jave. Nadam se da će nekom biti od pomoći da se odvaži sam da sebi napravi, jer evo nije teško, značajna je ušteda, ne treba toliko ni vremena, meni se nije žurilo, zašto smo onaj ormar američki dobili pa smo njeg instalirali, tako da sam ovaj radio baš kad sam imao ono vremena skroz slobodnog. I eto, hvala Bog, završen je, sam još ga treba prenijeti. To će biti možda jedan malo veći izazov, možda čak i nemoguća misija. Ali, bilo hajmo, neko ostane onda ovdje. Evo, ostalo još staklo da stavimo, odnosno ogledalo, kako to je malo uopće reći, špiglo. Prvobitno smo zamislili da ovdje bude oba dva, međutim, evo sad nešto kontam što ne bi stavio i na ovo jedno. Iako će poremetiti estetiku ovog ormara, ali bilo bi nekako možda logičnije da ima i tomu jedno i ovdje jedno, nego ovdje jedno do drugog. Pa evo sad ću probati na suho, dok ovo zalijepim, makar ovo jedno ovdje, da kako izgleda. Ipak sam ostavio ga ovdje gdje smo ga i planirali. I mogu vam reći, ormar je poprimio skroz drugu dimenziju. Za samo 50 maraka, evo koliko je koštalo ova dva špigla, 50 maraka. Ormar izgleda moćnije za bar 150 maraka. I eto u globalu, ne znam koliko me je tačno izašao ormar, zašto sam imao još nekih iverice uz ovu narudžbu, ali mislim, slagat ću vam, možda oko 350 maraka, plus ovo staklo 50, možda oko 400 maraka. Nisam tačno siguran, koštalo me sve 550, čini mi se, ovaj ormar iverice i plus za još jedan veći od ovog ormara uzeo sam lica prednja, ovu boju iverice. A normalno ova boja iverice je skuplja, bijela je najjeftinija, tako da se bijela općenito koristi za unutrašnjost jer se ne vidi i sa strana, tako da ovo lice ide prilike samo ovom ivericom. Pa eto nešto kontam kad odbijem to, neke eto to 200 maraka, 250, ostane vam oko 350 od prilike, pa to je to negdje oko od 300 do 400 maraka sa staklima me je izašlo ovaj ormar. Možda još snimim sam minu reakciju na kraju svega, ne smijem ovo otvarati, da li mi je spometao, jeste ovdje nešto šminke, eto sad ju je na ruku. Žala se, ne može se kaže gledat kad se šminka, nema stakla. I evo danas odem naručim stakla, pokupim i eto, zalijepim. Možda sam mogao uzeti malo i šira, ali sam nekako išao da ostane malo ove sredine, odnosno sa strana i tamo i vamo.